उनको रिहाई मिली है। बड़ी खबर है इस वक्त 1300 के करीब जो कारकुन गिरफ्तार थे। पिछली मरतबा जो डी चौक में एक लॉन्ग मार्च आया था उस हवाले से ही पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों के हिसाब से जो है कारकुन गिरफ्तार किए गए थे, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ILF की टीम रात दिन भरपूर कोशिश करती रही और इमरान खान के विजन के मुताबिक, इमरान खान की डायरेक्शन के बाद 1300 के करीब जो है वो कारकुन इस वक्त बाइज़्ज़त तौर पर रिहा हो चुके हैं। और इमरान खान की डायरेक्शन के बाद ILF इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। PTI ने एक और नई कॉल दे दी है, नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन दाद देनी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जो कि इस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में रात दिन यहाँ पर मुसलसल वर्क करते रहे। अंसर क्या नहीं हूँ और साथ शमसा क्या नहीं हूँ, तो दिन रात मेहनत की सर, कोई बंदा राय तो नहीं किया? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन कुछ 33 के करीब जो है ना मुकदमात 4 अक्टूबर के जो प्रोटेस्ट हुआ हमारा डी चौक में, उसके बाद दर्ज किए गए, जिसमें ये कुछ ATC के मुकदमात थे 14 के करीब और बाकी मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हद तक थे। और जो गिरफ्तारियाँ की गई उसके अंदर ये 13 से 100 के करीब मुकदमात में जो लोग मुलव्वस वो बनते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 4 अक्टूबर से लेकर आज देख लें कि हमने आज तो हो गया तकरीबन 14 तारीख हो गई आज, लेकिन हमने ये जितने भी लोग थे इनकी ज़मानत जो है वो 6 जो हमारी नवंबर थी उससे पहले करवा ली थी। और इस वक्त जितने भी लोग थे उस वक्त गिरफ़्तार हुए उस प्रोटेस्ट के अंदर। हालांकि उस प्रोटेस्ट में एक काम जो है ना वो टेक्निकली पुलिस की तरफ से किया गया था, और वो ये था कि जो लोग इन मुकदमात में गिरफ़्तार किए गए कि उनको पुलिस के पास इस तरह का कोई मटेरियल होता नहीं है कि डायरेक्टली वो नॉमिनेट करे, तो इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि शनाख्त पीरियड का एक टेक्निकल जो लॉ है उसके फ्लॉज को इस्तेमाल करते हुए लोगों को शनाख्त पीरियड के बहाने जेल के पीछे भेज दिया। शनाख्त पीरियड में ये होता है कि जब एक दफ़ा सस्पेक्ट होता है, कोई भी शक की बिना के ऊपर लेके जाते हैं, उसको जब बंद करते हैं तो वो फिर इतना जल्दी उसको जब तक शनाख्त पीरियड ना हो जाए आप उसको ना तो ज़मानत पर रिहा करवा सकते हैं, ना ही उसका कोई और प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करते हुए उसको कम अज़ कम वक्ती तौर पर कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं। इन्होंने पहले 15 दिन का टाइम दिया, उसके अंदर हमने कोशिश की थी, उसमें भी कुछ लोगों के हद तक ये हुआ था कि 7 दिन का टाइम मिला था अदालत की तरफ से, लेकिन इन्होंने कभी वो सार कॉन्फ्रेंस का बहाना बना के, कभी दूसरा बहाना बना के उस काम को लटकाया, और 15 दिन के बाद मज़ीद इन्होंने टाइम लिया उसके अंदर 7 दिन। लेकिन हमारी चूँकि वहाँ पे लॉफुली हमने यहाँ पे कोर्ट के अंदर पेश हुए, जितना भी हमारे पास जो मामला थे हमने कोर्ट के सामने रखे अपने आर्गूमेंट्स, और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये कोई बेसिक जो फंडामेंटल राइट है हमारे उनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है। ये हमारे जो कारकुन हैं वो लोग हैं जो कि घरों के अंदर से बैठे हुए थे, जो कोई शॉप पे बैठा हुआ था, कोई शहर से बाहर से आ रहा था, कोई किसी दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था, कोई पीछे आया किसी के बंदे का पता करने के लिए, तो ये वो लोग हैं जिनको उठा के बंद कर लिया गया है। तो ये लोग किसी सूरत में भी इन कामों के अंदर मुलव्वस नहीं थे, जो कि FIR के अंदर या बाकी मीडिया के अंदर जो चीज़ें शो करके इनके ऊपर गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं। तो इसलिए हमारी इस रिक्वेस्ट को जो ना कंसीडर किया जाए और ये लोग बेगुनाह हैं, इनका जो शनाख्त पीरियड के बहाने अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, इससे जो है कम अज़ कम लॉफुली हमारा जो राइट रिफ्यूज हो रहे हैं इनसे इनको रोका जाए। कोर्ट ने हमारी इस बात को कंसीडर किया और वहाँ पे फिर कोर्ट की तरफ से स्पेसिफिक डायरेक्शन आई, 1 दिन का इनको टाइम दिया गया कि जितने भी लोग यहाँ पेश करें, अदरवाइज़ हम जो है ना लॉ के अकॉर्डिंगली इसको प्रोसीड करेंगे, और जितने भी लोग बनते हैं इस मुकदमात के अंदर अपने बंद किए हुए हैं इन सब को हम जो है मुकदमात से डिस्चार्ज कर देंगे। जी उन्होंने ये किया कि उस मुकदमात के अंदर लोगों को पेश किया, वहाँ पे शनाख्त पीरियड उनकी ख़त्म हुई, हमने फ़ौरन से इनकी बेल एप्लीकेशंस जितनी भी थी यहाँ पे सबमिट की, और अल्लाह का शुक्र है कि सारी की सारी बेल एप्लीकेशन 1 आफ्टर 1 मंजूर होती चली गई और सारे लोग इस वक्त जेल से रिहा हो चुके हैं। ठीक है, शमसा क्यानी, आप भी इस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में दिन रात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ खड़ी हैं और उनके लीगल जो है सर्विसेज उनको दे रही है। इमरान खान की डायरेक्शन है बाकायदा तौर पे कि ILF इस्लामाबाद एक्ट, वो कल भी इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है कि ILF को दाद दी है उन्होंने अडियाला जेल में बैठकर, उन्होंने कहा है कि जो लोग इस वक्त कारकुनों के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो उनके साथ भी इमरान खान भी खड़ा होगा। आपको हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, 1 महीने से हम बल्कि देख रहे हैं कि आप इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में सुबह हो शाम हो रात हो जाती है, तो ये बताइएगा कि कारकुन जो यहाँ से रिलीज़ हो चुके हैं मोस्टली ये इस्लामाबाद से थे या बाहर की सिटीज़ के जो कारकुन थे? बेल्स की हद तक तो क्यानी सर ने बता दी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब वर्कर्स जो थे ये तो ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान थे, ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पंजाब से थे या KP के थे या इस्लामाबाद से थे। पाकिस्तान के तमाम जितने भी सिटीज़न हैं सब ने भरपूर शिरकत की इस एहतजाज में। ये और बात है कि उनको डिफरेंट जगहों पे रोका गया, मोटरवे ब्लॉक की गई, और जो मेन सिटीज़ की एंट्रेंसेस थी
ٹول پلازا سے ان کو بلاک کیا گیا، اور جو ہتھ کنڈے آزمائے گئے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے اور ہر چیز کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو ورکرز تو سارے پاکستان سے تھے، پورا پاکستان شامل تھا ماشاء اللہ سے. ایک کھیپ تو آپ نے ریلیز کروا دی، ضمانتیں ہو گئیں، اب دوسری کھیپ دوبارہ پکڑی پولیس نے پلان کر لیا، حکومت نے پلان کر رکھا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ گرفتاریاں کی جائیں، تو ایک نئی کھیپ آئے گی. تو پاکستان تحریک انصاف کی ILF جو ہے وہ 24 نومبر کو بجائے آپ عدالتوں میں کھڑے رہیں گے؟ عدالتوں میں ہم صبح بھی عدالتوں میں ہوتے ہیں، شام میں بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی دفعہ تو ہماری آدھی رات بھی 11-12 بجے تک یہیں پہ ہوتے ہیں. اور کھیپ تو میرا خیال ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے، تو پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے جو اس احتجاج میں شامل تھے، اور آئندہ جو 24 کا احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی اس میں بھی انشاءاللہ شامل ہوں. جی ILF کے لیے عمران خان نے کہا ہے کہ بالکل فرنٹ فائٹر جو ہیں وہ آپ رہیں 24 نومبر کے لیے. تو ILF اسلام آباد جو ہے وہ کس طرح اس سارے جو 24 نومبر کی کال ہے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ بالکل خان صاحب کا حکم سر آنکھوں پر، اور خان صاحب نے آج تک پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے مفاد کے تحت ہی اس وقت وہ جیل کے پیچھے ہیں. ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، وہ کسی اپنے ذاتی مقصد کو لے کر اسٹینڈ نہیں لے رہے. اگر انہوں نے ذاتی مقاصد ان کے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ کوئی معاملات ان کے ساتھ اپنے سیٹل کرتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس وقت باہر آتے اور اقتدار کے مزے لے رہے ہوتے. یا انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ آپ نے جو بینک بیلنس ہے اس کو نہیں بڑھایا. انہوں نے لگژریز آف لائف جو تھیں ان کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اپنی جتنے بھی باقی معاملات ہیں حکومت تھی ان کو مل رہی تھی اس کو بھی ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے جب تک آپ جس طرح ابھی آپ دیکھیں امریکہ کے اندر دیکھ لیں آپ ٹرمپ کو اس امر کے باوجود کہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہاں پہ جو اس کا جو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا وہاں پہ یہ دکھا رہا تھا جی کہ کمیلا ہیرس جو ہیں وہ الیکشن جیت رہی ہیں، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو وہ پاکستان والی سچویشن ہوتی ہے کہ دکھایا کچھ اور جا رہا تھا، رزلٹ بالکل ٹوٹلی اس کے اپوزٹ آتا ہے. لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے عوام کے وسیع تر مفاد کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو وہاں پہ یہ جو اس کے لوگ تھے جیتے تھے ان کا جو مینڈیٹ تھا اس کو مانا گیا. بدقسمتی یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارا جو عوامی مینڈیٹ تھا جو عوام نے ہمیں دیا تھا، پاکستان کے عوام نے عمران خان کو دیا، اس کے جتنے بھی نامزد کیے ہوئے لوگ تھے ان کو دیا 8 فروری کے اندر. اس مینڈیٹ کو نہ صرف ڈینائی کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا، بلکہ اس مینڈیٹ کو لے کر آنے والے لوگ جو اسمبلی میں آئے یا اس مینڈیٹ کو لے کر جو عمران خان کے فالوورز تھے دوڑ رہے تھے دن رات ایک کیا ہوا تھا انہوں نے، ان تمام لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا، ان کو پریشرائز کیا گیا، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا. تو خان صاحب کا یہ حکم کہ آپ 24 فروری کی کال کے لیے تیاری کریں اور پاکستان کے لیے نکلیں. تو 24 نومبر کے لیے تو ہم انشاءاللہ نکلیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستان کی عوام سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس عمران خان صاحب کی کال کے اوپر نکلیں. یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کے بچوں کی بات ہے، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور اگر آپ چپ رہیں گے تو یہ نہ صرف آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے بلکہ اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. تھینک یو.